Oh. Yes! Nice! Nice! Bagay. Sino una? Ako, please. Ano yung Uno. Si Tito. Ay, wait lang! Ay, may pa. Meron pa. Ito yung first Si second. Tito Ale! Brother, brother. Kailangan mo yan! Kailangan mo yan! Candy yan, candy. Hindi na yan! Wow, socks! Nice! Oh, t-shirt na! Wow. Kailangan mo yan! Yes! Okay. Nice! Socks and t-shirt. Si Tita meron na eh. Tita Bernadette! Tita Tita Bernadette! Ano na to? Ayan na, ayan na, ayan na. From me and Ate Donna to. Oy. Oy. Dito ka na! Dito ka na. Size mo yan! Thank you, thank you. Underwear? What? Tibak? Oy. Oh, the North Face. Wow, t-shirt. Sunod-sunod. Kaya, burn Open mo na lang, Paul. Open mo na lang for me. Sige. That's for Kasi me. pag pupunta ako pala ko yung Bernard, That's for me. sira yung underwear niya. Ano ka ba? Pinukay mo pa ako! Grabe ka naman! Kakahiya sa mga view. Hindi, maliit lang. Medium lang ako. Pang trabaho. Oh, nice. Thank you. Grabe ka, Paul. Binukay mo pa ako. Galing naka-upload pala. Bagay tayo lang nakakarinig nun. Next! Aray ko. Bayan! Tito Ronnie. Ang bigat ah! Oy. Oy. Shoes. Galing na kasama ni Ate Don yan. Sapatos yan. Sapatos. Kahit natawa ako. Paul. Oy, susi. Ayan! Baka yan yung battery. Ano yan? Ayan na. Ayan na. Oh, tools. Oh, nice. Brand new drill. Ano yan? Brand new drill. Papakita! Oy, open. Ayan! Brand new drill. Wow. Labas mo yan! Ganda. Brand new Set drill. yan. Oh, yeah. Oh, set yan oh! Yes. Ilang battery? Dalawa? Dalawang battery. Thank you! Nice. Nice. Drill. Si Lola! Ayan na. Wala, ikaw naman la! Dito ka! Nay, open. Open mo na, dito ka na! Bibigyan ko si Lola. Open for your Lola. Pag natutulog siya, Oh, nice. mahilig siya dito. Yes. Warm socks. Meron pa. Yeah. Wow, body wash. Ay, pampadulas? Papadulas, papadulas na naman. Grabe ka. Ang dami niya. Dami yan. Tinalo mo si Mabel sa pampadulas. Ang dami niya, pampadulas. Maganda rin brand na yan. Oh, Ate Myra. Ating Myra. Yay! Dapat kasama mo si Direk. Oy. Ano yan? Wow! What's that? Basta malamig na panahon. What's that? Comforter? Parang pag daw nasa malamig kayo. Sino yan? Sino yan? Ate Mabel! Eto na, patunay. Sabi ni Ate Don yan. Ano na kaya ito? Ano na yan? Underwear. Oy! Oh, wow. What's that? Oh, mug, thermos. Pang ano yan? At para Pang- piwa. Oh, wow. Pag ako gininaw pa nito, dalawa. Towel ba yan? Towel? Hindi, ano siya? Hindi Piwa. yan, bro. Okay. Comforter. Thank you, may Ate Don. Thank you. Joyce. May gift si Joyce. Hindi na ako giginawin ito, ha? Dito sa. Oh, Joyce, baka gusto mo yan. Oy, ay. Oy. Ayan. Barbie doll. Barbie? Oy, oy. Oh, wow. Lolo Melon! Wow. Oh, nice. Oh, yeah. Pag nagte-trekking ka, Joyce, sa mountain. Yeah. Belt bag. If you're running and trekking. Nice. Nice. Thank you, Richard. Nice. Useful yan. Ano mo yung bag, Joyce? Oh, paano ba? Lolo Melon yan. Lulumelon. I got budong.
Oh, nice. Thank you, thank you. Para lagi kang... Baka travel Hindi, period na naman yan. mabango yan. Mabango daw. Let's see. Parang ano yan. Mabango. Yan, Dong. Oh, what's that? Pakita mo. Oh, perfume. Buksan mo, Open buksan it, mo. open it. Bubuksan mo yan. Cologne. Uy! Underwear. Oh. Cologne. Yeah, cologne. Wow, nice. Maraming chicks. Try mo na, spray them. Baka prank lang yan. Para red. Pala, water lang yan. Baka tubig lang pala. Yung red magbungong red, blue. Oh, yan. Yan, tingnan natin kung mabango. Si Tita, nag-gift na namin kay Tita. Yun nga. Oy! Oy! Oh! Mabango yan. Oh! Okay. Smell nyo. Ayan. Nice. Kasya. Oh, ano mo yun? Oh, tanggalin mo to. Yun, sayang yung ano, bag. Yung gift bag, pwedeng i-recycle yan. Kasha, tinignan ko. Oh, si Madam Myra na. Si Madam na. Oh, yan.